Muy buenas a todos, soy Chenkel, estamos en el segundo vídeo de Victoria 3 del canal, esta vez para ver el tema del mercado y del comercio y también para ver la riqueza y cómo se crea y el income del país y tal. El primer vídeo trata del mercado y del comercio, cómo funciona, así que iremos viendo qué tal el vídeo. También estoy bastante hypeado. Así que nada, vamos a darle. Hey folks, my name is Ezekiel Cohen, and I run the Call Me Ezekiel YouTube channel, where we create high-quality videos about history, philosophy, literature, and the humanities at large. But most of you probably know me from that time I taught hundreds of thousands of you how to play Victoria 2. Now, I'm collaborating with Paradox Interactive to teach you how to play its sequel, so you can call me Ezekiel. This is how to use markets and trade in Victoria 3. Let's jump in! Markets in Victoria 3 are great, because when you run out of money on the real stock market, you can lose fake money by speculating in-game. You see, if Ludwig von Mises taught us anything, it's that centrally planning an economy is not only difficult, it's literally impossible. Hostia, mencionan a Mises también. Ay, es increíble este. Este pavo que está explicando es increíble. Paradox lo ha hecho de 10. En contratarlo para hacer los tutoriales. Without market prices, economic... Vale, aquí podemos ver más en profundidad el mercado y podemos ver el balance de cada recurso, la oferta y la demanda, que ya lo explicamos en el último vídeo, y la fluctuación de precios, supongo que es el precio inicial que estaba el recurso y lo que ha aumentado. Lo que me extraña es que no pongan por aquí como el porcentaje, como que no haya decimales, me extraña. No sé si es que ha dado la casualidad de que no hay decimales o que lo redondean todo, pero eso me ha extrañado un poco. Decisions are beyond human capacity. This same concept remains true in Victoria 3. Every good has a market price determined by supply and demand. These prices are unique to each market, which has its own supply and demand of goods. Vale, cada mercado, por ejemplo, aquí en el fondo podemos ver que el de arriba es el mercado británico y el de abajo es el americano. Cada uno tiene su oferta y demanda de cada recurso y su propio precio. By default, each country is in its own market, but it's possible to create multinational markets by having subject states and by creating customs unions with free states. For example, vale, por ejemplo, aquí podemos ver los británicos que están, su mercado está por todo el mundo, así que supongo que tendrán acceso a muchísimos recursos. Podemos ver aquí el norte de Alemania, que también tiene sus propios recursos. Y, por ejemplo, los prusianos tienen todos los pequeños estados de Alemania también bajo su mercado. Es interesante. The United Kingdom starts the game with a particularly large multi-continental market, which is useful for reliably feeding its industry. Such is the benefit of having colonies all over the world. But you're not even limited to just your multinational market, because it's possible to conduct unilateral trade with any qualifying nation. This is done via trade routes. A trade route can be used to import a good into your country or export goods to another. Vale, entre mercados se pueden crear rutas de importación y exportación. Interesante también. Por si si en tu mercado no existe, por ejemplo, no se produce café en ningún lugar de tu mercado, puedes importar el recurso, está bien. Y puedes exportar lo que te sobre, por ejemplo. Vale, interesante. This means that if your market isn't making enough food, you can import the deficit from somewhere else. You can see what goods you're short on and by how much from the trade screen. Similarly, you can also use this screen to see what goods your market is overproducing and export them for a profit. Vale, por ejemplo, por aquí podemos ver que está sobreproduciendo un poco de hierro. Podría exportar y, por ejemplo, le falta un poco de ropa de lujo, por ejemplo. Es interesante. Esto entonces es el balance de tu nación. Esto de aquí al medio. Y lo que necesitas y lo que te falta. Algo así como, supongo, como la pestaña de logística del Hearts of Iron 4. Si te faltan armas, si te falta cañones o lo que sea. Interesante. Y por lo que veo, aquí está representado el del menos 75 al más 75. Y podemos ver que hay diferentes
la iconografía esta de aquí representa diferentes cosas, depende de si está muy por encima, muy por debajo. Como podemos ver que es de oro o es de bronce o es de plata. Interesante también. Trade routes aren't free, though. To maintain them will take up bureaucracy, and if your nations don't have a land connection between each other, it'll take up convoys too. Trade routes are also subject to international diplomacy. Vale, las rutas de comercio necesitarán burocracia y necesitarán infraestructura, necesitarán convoyes, depende de si no están conectados por tierra, podrán acceder con los convoyes por mar. So don't import your national food and weapon supply from a country that you're about to go to war with, or one who hates and may embargo you. Trade routes can take some time to come online. Each trade route starts at level 1, which means it moves only a low volume of goods. Vale, esto también es muy interesante. Representa que las rutas comerciales se irán mejorando a medida que pase el tiempo. Y empezarán importando o exportando muy poco y irán aumentando el nivel de la trade route. Esto es súper interesante, esto está muy bien hecho. Its level, and thus the volume of goods it transports, will increase if the route is profitable and decrease if it loses money. Vale, se aumentará si es rentable y se disminuirá si pierde mucho dinero. Vale, interesante también saberlo. Trade centers, which are a development building, will automatically be created and destroyed in proportion to the needs of your trade network. Un trade center tú no puedes construirlo como tal, se construirá solo, depende de tus importaciones, bueno, de tus rutas comerciales. Interesante. Regardless of whether you're importing or exporting goods, you're very likely to profit off of trade routes via tariffs. Although, since y todo esto es de aranceles. Puedes poner varias, en este caso podemos ver cómo ganan dinero el gobierno por el tema de aranceles, con azúcar, con explosivos, está bien. Tariffs are a tax on your pops, it's not actually making you richer, it's just moving some money around. But none of this even matters if your goods can't make it to market, and that's what market access is for. Each state has a market access rating. By default, it's at 100%, which means that's functioning. Vale, aquí podemos ver el tema del acceso del mercado. Esto es muy importante. Estamos en Gambia y está en el mercado británico, pero es un estado de Gran Bretaña. Pero tiene un acceso al mercado de 0%, por tanto no puede acceder a todos los recursos del mercado, sino a los recursos locales, por lo que entiendo. Y eso pasa porque no está conectado, supongo. Normally. However, each state has a limited amount of infrastructure. Vale, pero tiene poca infraestructura. And buildings need that infrastructure to operate. If the total infrastructure usage exceeds the supply, then the state's economy will suffer penalties in proportion to how overused the infrastructure is. To increase market access in coastal states, you can build ports. Vale, no tiene porque no tiene puerto. Necesitamos construir un puerto y poder acceder al mercado. Tiene sentido. But inland states will need railroads. So now that you finally have a functioning economy, it's time to tax the hell out of it and spend it on something silly. Ideally, a giant military. After all, your massive empire isn't going to conquer itself. Vale, el siguiente será del tema de la riqueza y de la economía. Bueno, la economía de la riqueza y como los ingresos. Así que vamos a ello. Y estamos aquí con el income, que sería los ingresos. Hey everybody, it's Party Elite. Hostia, han cambiado el tío. Han cambiado el tío que hacía los vídeos. Supongo que irán cambiando a medida de que avancen los tutoriales, irán cambiando de personas. Está guay. For my own YouTube channel where I cover strategy games similar to Victoria 3 extensively. Today I'm collaborating with Paradox Interactive to introduce you to a core concept about the economy in Victoria 3. Income. Buah, es que se ve increíble, Se ve puto increíble el mapa. A core concept about the economy in Victoria 3. Income. We'll be discussing where it comes from, what it affects, and where it goes. First, it's important to understand that the population of your nation is composed of pops of different categories. They are grouped together based on their type, and further, their culture, faith, location, and place of employment, with standard of living, accumulated wealth, and income of your people tracked along the lines of these groupings. Vale, cada persona tendrá su religión, su cultura y su lugar de trabajo, y cada uno tendrá sus necesidades porque tendrá diferentes. Por ejemplo, el que trabaja en el Trade Center es Prosperous, que es un 26. El que trabaja en el pescado es Maidling, que es un 17, está bien. Y cada uno tiene sus intereses políticos.
Interesante. And it's worth noting, however, that these groups are further divided in a few different ways, but what's most relevant to us today is the division between workforce and dependents. The workforce is the part of the POP group that is able to work, taking on jobs to generate the bulk of the POP group's income. Vale, la workforce es la que hacen dineros, básicamente, y los dependientes, supongo, es la gente que no puede trabajar. Dependents are families of these workers Vale, son los familiares de los trabajadores. who are not able to work for one reason or another. They might have been maimed in battle, or perhaps your nation's laws prevent them from working because they are women, or children, or perhaps too old. Dependents are still able to generate some amount of income, but they only do so for specific POP types and at a fraction of what somebody in the workforce earns. Between the workforce and the dependents, you'll see income of a few different kinds, further influenced by the POP type and wealth level. Dependent wages are, as described earlier, the marginal income generated by qualifying family members of the workforce, only available to specific POP types. Interest, meanwhile, is generated as income for people who have lent money to the government. That's Vale, también pueden ganar dinero a través de... En este caso podemos ver de su salario. Estamos viendo los aristócratas, así que tienen también propiedades, tienen por ejemplo, una fábrica, tienen dividendos de la fábrica y tienes también dineros del interés de que nos dejan dinero al gobierno, básicamente. Interesante. you. This form of income really only comes up when your nation has used up all of its gold reserves and is relying on loans from the populace to stay afloat. Not a sustainable approach, but the moneylenders will happily collect. Finally, subsistence output, wages, and dividends are the three forms of income that the workforce generates that you'll have more direct control over right from the start of your game, and they're determined by the population type and the building at which they work. Each building in Victoria 3 employs multiple different types of POPs. Vale, cada fábrica o cada lugar, cada construcción que hagas necesitará diferentes POPs. En este caso podemos ver que hay laborers y shopkeepers. The types are determined by the building itself and by the production methods you've set it to use. Supongo que como más complejo sea el método de producción, más cualificados tienen que estar. Por ejemplo, los trabajadores. Specific buildings and setting their production methods in specific ways, you can have a direct influence over which people are getting job opportunities and how wealth is distributed in your nation. It's important to note, however, that just because a POP is employed doesn't mean they're making good money. While military and government employees have their wages determined by your own policies in the budget screen, private sector employees receive wages based on how well their employing building is performing and their role at the building. Vamos, como más importante sea su rol, más ganarán y cuanto mejor vaya la fábrica o la construcción o lo que sea, también ganarán mejor. En cambio, los del sector público, que son en este caso los soldados y los funcionarios, los burócratas, lo gestionaremos nosotros directamente. ¿Cuánto cobran? En la pestaña que está de aquí de economía. Owners of a building, as determined by the ownership production method, will receive dividends when the building has a positive weekly balance. Beyond that, both they and the other employees of the building will receive wages proportional to their POP type and how profitable the building is. As you can imagine, a building tries to keep wages as low as possible to maximize profit margins, but people will seek out higher wages at other buildings, and if they have the right qualifications, they'll even change their POP type to transition to a higher wage. Si tienen la oportunidad de aumentar el escalafón social, lo harán y cambiarán de trabajo a uno que les pague mejor. Está súper bien. Como todo el Victoria 3 tendrá una vida propia y cada pop hará su vida. Está súper bien hecho. It's not uncommon to see people migrate for better wages either. All of these factors encourage buildings to offer competitive wages as they strive to maintain the balance between a full workforce and the lowest wages they can pay in an effort to maximize their sales and resulting profits. A building that's able to sell its products at higher prices will provide higher wages and generate more income through dividends for their owners as well. Meanwhile, if a building is struggling to maintain a full workforce as a result of low productivity that in turn reduces profitability, you might want to provide government subsidies to it.
Vale, si está perdiendo dinero puedes subsidiar las fábricas y podemos ver aquí que tienen unas reservas de dinero y si baja mucho supongo que chapará la empresa. Así que puedes subsidiar para paliar cada semana el dinero que pierden. This helps the business cover its costs so that wages still get paid, and while it means the national treasury is taking a bit of a hit, it might be just the boost a business needs to become successful, and it might be the difference between starvation and stability for the people who would otherwise be laid off or underpaid by the building. Subsistence output, meanwhile, comes from subsistence farms on unused arable land, providing an additional form of income. Subsistence output is generated through the sale of products directly by the peasants working the farms. It only applies to the peasants working at subsistence farms, and it is a marginal amount to help keep them afloat. While some of your population will just be staying afloat, others will earn enough to aspire for greater things. One of the major impacts of income kicks in when it is higher than a particular pop group's expenses by a significant margin. As this surplus income accumulates, you'll see the pop group make progress towards the next wealth level higher up. Vale, como más dinero tengan y más net income tengan, más dinero acumularán y podrán aumentar su On the nivel. flip side, if the income is lower than expenses Y si es al revés, pues bajarán. and there is a deficit net income, you'll see progress towards the next wealth level lower down. Bajarán. En este caso un menos 11%. Wealth level is the biggest determining factor in a pop group's standard of living, and Y el wealth, que es el 17 este, que es el que determina middling, esto que pone middling, es lo que determina lo que consume. Si pasa de vestir ropa normal a ropa cara, por ejemplo, o a luxurious, como sería aquí. each pop group has an expectation for the lowest their standard of living should be. Going below that level might trigger significant unrest, radicalism, Vale, el mínimo esperado es 8, por tanto, si bajan de 8, aumentarán los radicales porque estarán cabreados con nosotros. Y se puede ver aquí el número de radicales que hay en el país. En este caso podemos ver la población, los radicales y los que son leales al gobierno. and revolution, especially if the pop group is politically influential. Even when above the minimum, shifts in standard of living will make radicals or loyalists out of members in the pop group depending on if the standard of living shifted down or up respectively, and a higher standard of living will encourage growth rates and the likelihood of immigration for that pop group into your nation. The wealth level of a pop group will also determine its access to education, and a higher literacy rate increases your research rates and allows pops to transition to specific types that have prerequisite literacy rates as well. Vale, esto también es importante. Como más ricos sean la población en general, más acceso a la educación tendrán y más alfabetización habrá. Así que investigaremos más rápido, porque la alfabetización afecta a la recerca, igual que en el Victoria 2. Well, and that's not all. En la Wealth investigación, has a perdón. direct influence on the political strength a pop might have, which in turn impacts the kinds of policies you'll be able to enact. While that's a longer conversation for a later video, as you can see, the income your population makes determines their social, political, economic, and geographical mobility, but it also impacts the expenses they might have to take on. Depending on your policies, laws, and budgetary settings, your populace will likely have to pay a variety of types of taxes. Consumption tax can be applied to a variety of products to make them more expensive to purchase while generating income for the government. The most common form of consumption tax you might be familiar with is the sin tax, an extra fee for the purchase of alcohol and other intoxicants like tobacco products. Aquí lo que podemos hacer es poner unos impuestos a depende de qué productos para así recaudar más dinero. En este caso podemos ponerlo en servicios, en pescado, lo que sea. Lo que recomiendo es ponerlo primero en porcelana, en cosas caras que consumen la gente que ya tiene dinero, para así no enfadar a los más pobres y que no se radicalizan. Dividend taxes, income taxes, Y después hay los impuestos del dividendo, de todo lo que ganan las empresas dentro del país. Las income serían el dinero que generan trabajando la gente. poll taxes, Y varios impuestos más que podemos poner. land taxes, and
per capita taxes are only applied if the suitable laws have been enacted. Y necesitamos pasar ciertas leyes para poder acceder a todas esas taxes. Y las leyes, esta es la pestaña de leyes, podemos hacer cambiar todo, lo podemos cambiar absolutamente todo, pero tenemos que tener a nuestro pueblo a favor, porque si no se pueden radicalizar mucho. Así que tienen, por ejemplo, podemos ver aquí, podemos cambiar la trade policy del mercantilismo porque tiene un 58,5% de aprobación. Como más aprobación haya, mejor y más rápido puedes pasar la ley. And once again, you'll want to make policy choices based on how you want the wealth to flow in your nation. Keep in mind that the actual tax you collect from your population is collected at a per state level, and each state will have a taxation capacity that represents its ability to efficiently tax the people living within. Vale, depende. Si no tenemos los edificios que hablamos en el otro vídeo que nos aumentan la capacidad de impuestos o la capacidad impositiva de cada estado, no podremos recoger todos los impuestos que estamos pidiendo a la población. Así que es muy importante tener la capacidad a tope. Each point of taxation capacity means the state can effectively tax 10,000 people. You can build government administration buildings to Y esto es las government administrations. Necesitamos increase taxation capacity at a per state level using alternative production methods to further increase taxation capacity. Alternatively, you can research technologies that bolster taxation capacity nationwide. Do not underestimate the value of taxation capacity. If it falls behind, you might be leaving a lot of money on the table. Pues en este caso podemos ver que tenía un menos 85,6% de impuestos, de recolección de impuestos. Así que en este sitio tenéis que construir un montón de administraciones. Behind, you might be leaving a lot. Expenses, though, is almost always going to be a pop's needs. Making sure a pop group is able to fulfill its needs while holding on to some of its income is crucial if you want to elevate the group beyond their current status, and navigating the needs of your pops is a conversation we'll set aside for next time. El siguiente vídeo será la necesidad que tienen en la población, así que cuando salga haremos vídeo de ello. Me está gustando bastante hacer como estas reseñas / ver los vídeos y comentarlos. Y así también se crea un poco de hype, aún más de lo que ya tenía por lo que viene siendo el juego. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis cualquier duda, ponedla en los comentarios. Dale un like si te ha gustado. Y suscríbete si quieres ver más. Y nos vemos en la próxima. Adiós.